can say it at home. Is it? Okay. Last session, I have told you a lesson. That means the first part of that lesson, Lakh ki Chudiyan. Actually, it's very interesting. Is it, my dear? Yes. So, you also having an enthusiasm to know the next part. Huh? And I have given some ideas regarding how to make luck bangles. Is it clear? So, the next part we can see. What do you mean by luck? लाख वो एक पदार्थ है जिससे हम लाख की चूड़ियां बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं? ये सारी बातें मैंने कह ही दिया था, लेकिन आज हम उसके ज्यादातर बातों के बारे में देखेंगे, ठीक नहीं? ओके, being very good children, you have to take your textbook. Did you all take the page number 6? बदलू ये कार्य सदा ही एक मजिए पर बैठकर किया करता था, जब बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वो मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मजिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वो 4 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। देखो, बदलू ये कार्य सदा ही एक मजिए पर बैठकर किया करता था। हमारे बदलू जो है ना, वो हमेशा एक मजिए पर, एक स्टूल पर बैठकर किया करता। That means बदलू used to sit on a chair and doing all these works. And he used to sit under the same tree which was very old. बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, and quite near to him he kept his hookah. You know hookah? Yes. You have to see the picture. Quite near to the picture, you can see one hookah there. It is quite near to him. That means he used to smoke in between. देखिए वो क्या करता, उसका हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था। मीन्स he used to smoke. Such a person, from the hookah he used to smoke. गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। That means when I was there in the village, by that time mostly I spent my afternoon sit with the बदलू, and वो मुझे लला कहकर पुकारता। That means he used to call me as Lala. When I reached over there, the same time he asked family members to get one stool for me, and I sat on it and I watched how he is making the bangles. मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहा, and I watched him hours how he is making all these bangles. पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। That means after every day he is making how many 4 to 6 pairs. After making all the pairs, he put it into that wooden shaper. What is the name of the wooden shaper? Mungeria. He put on that and he watched silently for a moment. And he is watching that one in such a way that it is not a wooden shape, it is the wrist of a new bride. Isn't it? Such a way he is looking. बदलू मनिहारता। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी
आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य सिद्ध पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलता और रुपए जो मिलते सो अलग। देखो, बदलू मणिहार था। That means manihar means a person who is making bangles. बैंगल मेकर को हम क्या कहते हैं? मणिहार कहते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। That means making bangles is the ancestral job of that person. ऐसे थे। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता। Actually, he is making beautiful bangles. उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, and the sale of his bangles, it is very big. That means most of the women in that village, they used to wear bangles which made by our Badalu, is it? And so hearing this, you also having that what is condition? If I may be getting such a one, is it? Okay. परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। That means the sale of that person's bangles it in such a way that the nearby village women also wearing the same, and he never sell this one for money. Still he had the system of barter. That means exchanging goods. People can collect bangles from him. Instead of that, they have to exchange food grains. Is it very good? That means पैसा नहीं देना, पैसे के बदले में क्या देना? अनाज देना, अनाज देकर चूड़ी खरीदना। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा बदले जो है ना, वो मणिहार है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशे का मतलब एंसेस्ट्रल जॉब। देखो, and still he is believing in what system? Barter system. What is barter system? The details your social science teacher will give, and here that means exchange of goods. If you want to buy bangles from Badalu, you can give grains to him and collect back bangles. Okay. परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। That means instead of this bangles, he is collecting grains from people. बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। That means he is a straightforward person. मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं थे। I never had seen that he is quarreling with anyone. शादी विवाह के अवसरों पर ये अवश्य जिद पकड़ करता था। That means the occasion of marriage. In the occasion of marriage, this man he collected full money from people. Is it? Here our writer he still remember one incident with the Badalu. You have to see what is that. हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल देता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। देखो, सुहाग मतलब ब्राइड। That means the bangle which is making for that bride, it is very precious, very valuable, and what all things our Badalu is collecting from them, you have to see. देखो, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लगे थे। That means still I remember one of my uncle's little daughters
marriage. During that time, this Badalu, he was irritated with my uncle's behavior, and it was very difficult to solve the problem, because I earlier told you that now he was a straight person. I never had seen him to quarrel with anyone, but in the occasion of marriage he wanted everything, and what are things he needed, you have to see उसको देखो, विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग. That means he want a cloth for his family, and he need a turban, and he want money and grains for his family, isn't it? Now you understand the quality, the value of the bangles, which is for the bride, isn't it? Means here the man basically a village man वो वही होता है, बहुत सीधा होता है, वो किसी से ऐसे वैसे झगड़ने वाले बिल्कुल नहीं होते, ठीक नहीं. അപ്പം ഇതിന്റെ സാരാംശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബദലു എപ്പോഴും ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓൾഡ് നീം ട്രീ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു സ്റ്റൂളിൽ ഇരുന്നാണ്. അപ്പോഴേ ആ സ്റ്റൂളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ബദലു, നമ്മുടെ ലേഖകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെക്കേഷൻ ടൈമിലാണ് അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതും, ആ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആ ഡേ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആഫ്റ്റർനൂൺ ടൈമിൽ എവിടെ പോകും, ബദലുവിന്റെ അടുത്ത് പോകും. ബദലു നമ്മുടെ ലേഖകനെ വിളിക്കുന്നത് ലല എന്നാണ്. കാണുന്ന ഉടനെ തന്നെ ബദലു എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്റ്റൂള് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയായിരുന്ന നമ്മുടെ ലേഖകൻ അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ബദലുവിന് അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ കാര്യം, അദ്ദേഹം മാർബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബദലു എങ്ങനെയാണ് വളകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഈ കംപ്ലീറ്റ് പെയറും, അതായത് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം 4 മുതൽ 6 പെയർ വരെ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ആ വളകൾ അദ്ദേഹം ആ വേലന്നുമ്മ മുങ്കേരിയിലിടും. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഉടൻ ഷേപ്പിനകത്ത്, ആ ഉടൻ ഷേപ്പിനകത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കും, ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു വുഡൻ ഷേപ്പിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വളകളല്ല, പിന്നെയോ ഏതോ നവവധുവിന്റെ കൈകളിൽ കിടക്കുന്ന വളകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബദലുവിന് തോന്നുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ബദലു ഒരു മണിഹാറാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ വളകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈതൃക തൊഴിലാണ്. അപ്പം ഈ പൈതൃക തൊഴിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വളകൾക്ക് വളരെ എന്താണ് ചിലവുണ്ട്. മീൻസ് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും ആ വളകൾ ഇടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ബദലു ഒരിക്കലും പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളകൾ കൊടുക്കാറില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ പണമിടപാടില്ലായിരുന്നു. പകരം ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളകൾ വാങ്ങുകയും ഗ്രെയിൻസ്, ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു പതിവ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്, വളരെ എന്താ പറയാനുള്ളത്, സാധാരണക്കാരാണ്. ഇങ്ങനെ പീച്ചേഴ്സെ കട്ട് മാറിയവാനാണെങ്കിൽ പിറകിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന ആളല്ല, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ടാൻ പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്നെസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരാളോട് വഴക്കിടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വഴക്കിടുകയുണ്ടായി. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ ഏതോ ഒരു കുട്ടിയുടെ കല്യാണ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അങ്കിള് ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാര്യം കല്യാണ സമയത്ത് ആ നവവധുവിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാക്കി ചൂടിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിലയുണ്ട്. കാര്യം അത്ര ലൈഫ് ലോങ് വെറുതെ കൊടുക്കും, പക്ഷെ കല്യാണത്തിനുള്ള ജോഡിക്കുള്ള പൈസ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊടുക്കണം, ഇദ്ദേഹത്തിന് ടർബാൻ വേണം, പൈസ വേണം, പിന്നെ വസ്ത്രം വേണം. എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സും അംഗീകരിക്കാൻ മാത്രമേ നവവധുവിനായിട്ടുള്ള ആ പേര് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ബദലുവിൻ്റെ ഒരു ശീലം. അപ്പം നോണേച്ച് ഒക്കെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബദലുവിൻ്റെ ഇന്ന് വളമാക്കിയ, പക്ഷേ കല്യാണമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാളുള്ള പൈസ മുഴുവൻ കൊടുക്കണം. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വള വേണോ ബദലുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്? Okay, if you want that, I will give you the address, but not now. Later I will give you, and then you have to read that lesson thoroughly. And if you are having doubt, you can call me and ask privately. But before winding up, we have to check some new words. देखो, लाख means कीड़ों से बनने वाला प्रसिद्ध प्राकृतिक a natural substance which we use to make bangles. Dahakna means तरसी से जलना, that means melt that. Machiya means बैठने की एक वस्तु, you can imagine it as a stool. स्वभाव means आदत, habit, character. मणिहार चूड़ी बनाने और बेचने
वाले की एक जाति. That means a traditional jobber. Pencil making, that is. वस्तु विनिमय means barter system, that is वस्तु के बदले वस्तु देकर कुछ खरीदना. That means we are exchanging goods. पुडुरना जल पुंजाना मतलब irritated. नासुक means कमजोर, soft. Sahasa means अचानक, suddenly. Okay, did you understand all these meanings, sir? Then the questions related this paragraph. Have to watch this. I know many of you are telling the answers. Is it done? Wait. Let me ask the question first. बदलू कौन था? That answer is correct. वस्तु विनिमय माने क्या है? What do you mean by barter system? बदलू लेकर को क्या कर पुकारते हैं? And our बदलू, he used to call him a name to our writer. What was that? I know you all know this answer, and in the next class I will be asking these questions. You have to learn this, learn the lesson. Okay? Bye bye.